12 मासे 13 पर्व ओडिया घरर परंपरा ता भितर प्रथमाष्टमी मध्य गोटे पर्व। एंडुरी पिठा प्रथमाष्टमी रे घरे घरे समस्तंकर पिला माने पढ़ुआ होता आ पढ़ुआ हाँवाई समस्तंकर एंडुरी पिठा होता है। तो एंडुरी पिठा बनइबार ठीक फर्मुला यहाँ हूँ चाउल ये हूँ बिरी। तो याकू आम 2 घंटा पूर्व भेदेवा दरकार। जदि आपण मैंने अध किले चाउल नौचनी ताले 250 ग्राम ऊपर को बिरी नेबे, कारण बिरीटा अधिक नहेले एंडुरी पिठाटी फुली न थाए आउ नरम मध्य हेई न थाए। एंडुरी पिठा खाइबा पई जेमती टेस्ट लागि थाए तो पिठाटी मध्य बहुत स्मूथ और नरम होता है। तो से बिरीर परिमाण बराबर रहा दरकार। आम धर चाउल किले पकईदबा आ बिरी 250 पकेबा, देखिए सी पिठाटा पूरा माने गाउंदा गाउंदा होता है, फुली न थाए, तार टेस्ट मध्य आसी न थाए। तो चाउलर मुताबक बिरी नेले पिठाटी टेस्ट आसे और स्मूथ हुए, नरम मध्य होता है। एंडुरी पिठा बनवाई मुझे गोटे नड़िया आउ कि गुड़ आउ तार आ छेना भी नहीं पारे। मु छेना भी आनी किंतु सेटा मु बर्तमान खोलिनी। आउ तार मेन हूँ हलदी पत्र। हलदी पत्र रे एंडुरी पिठा बनइले पिठाटी भल बास्ना होता है, पूरा घर महक जाए। तो चलतु पिठा बनवाई हेले 2 घंटा पूर्व बिरी चाउल को आपण मैंने भेदेबे। आ मु तो ड्यूटी जाइली किंतु कृष्णा बाबा भेदे देछंती। देखंतु एटा किले चाउल हेले माने 700 ग्राम रो मु भेदेछि बिरी। किले चाउल को 700 ग्राम रो बिरी। तो बर्तमान आपको भलसे धुआ धुई करवा आ तापरे आपको ग्राइंडिंग करवा। तो चलतु बर्तमान आपको आम भलसे पूरा धोई नवा। बिरीटी मोर 2 घंटा पूर्व जेहेतु भेदा होता बिरीटी फुली जाइए, माने 2 घंटा पूर्व जेहेतु आम बिरी भेदी बिरीटा पूरा फुली जाइए। तो बिरी की भलसे धोइबा आ चाउल को मध्य भलसे धोइबा। ग्राइंडिंग कला बेले मन रखिए पूरा पतला हेनी, ग्राइंडिंग टिके मोटा होता दरकार, कारण पत्र उपर पिठाटा जमी रही ना बोईज। तो से टिके काठ रकम करके बाटिबा। मु आग चाउल बिरी धोई दिए तापरे नड़िया फाड़ करी। आपण मैंने भावुवे तो एंडुरी पिठा करने आम बोधे बिरी चाउल को सब अलग अलग कर बाटिबा, नाई बिरी चाउल एका सांगरे बाटिबा। किंतु चाउल बाटिला बेले चाउल टिके कम पानी दबा, जेहेतु टिके पानी नदेले मध्य भूलबनी। तो पानी टिके दबा किंतु पानी रो परिमाणटा पूरा कम होइतिबा दरकार। तो मु एपटे बिरी चाउल को धोईकी पूरा रेडी कर देछि। तो से तो ये मुझे ग्राइंडिंग करने। तो एपटे पूर बनाइनी, तो एपटे को ग्राइंडिंग करके पूर बनवा, कारण राति की पिठा खाइबार आयोजन अच्छी। तो से तो टिके समय बाटिक आग रखिदे एपटे नड़िया कराकरी मु करी। तो ये मुझे आपको बाटिका गोटे गोटे धान जेहेतु किणा चाउल तो गोटे गोटे धान अच्छी। तो मुझे बिल्कुल पानी देनी, मुझे नौचे ग्राइंडिंग करने। तो पूर तैयारी करने मुझे गुड़ गुड़े पानी देजी, कारण ये गुड़टा देखुं तो केमितिया पत्थर भाया होता। मुझे काटी काटिकी मैंने पीस पीस करके पकईली। तो ये खंडक लास्ट को पकईदेली, मुझे भाविली ये खंडक मेल्ट हो। तो से पकई दाबिले भी खड़िकार से दाबी होनी, माने एति पत्थर भाया गुड़। तो जहाँ भी हो से पानी देती गुड़टा गुड़ मेल्ट हाँपाई। तो किसी समय को छाड़ा को पड़ो, कारण ये शीघ्र मेल्ट हम ही ना, ये पूरा पत्थर परिका गुड़। तो देखो किंतु आम सेपट गुड़टा बहुत बढ़िया, माने आमर भद्रक जाजपुर पट गुड़टा बहुत बढ़िया गुड़, खावा भी भल लगी था। ये गुड़ टिके दबिला तो खड़िकार देखो दाबिले भी सी होनी। तो ताको किसी समय छाड़ी देती। एपटे मुझे अलैच गुंड करके रखुची, कारण पूरर बास्ना हाँपाई। गोलमरीच प्लस अलैच पकेबा, गोलमरीच गुंड आउ गोलमरीच टिके राग लगे, अलैच गुंडर बास्ना हम। आपण मैंने चाहिए अदा छेचिकी पकेबे, कि मुझे अदाटा देनी, कारण गोलमरीच राग लगे प्लस अदा पकेले सी भी राग उठीज। आ गोटे अच्छे आम खाइबा कर्पूर ताकू पकई पारे, किंतु मो खाइबा कर्पूरटा मो व्यवहार करेनि। मो सासू माँ किंतु व्यवहार करते, किंतु मो गलापर सी भी से छाड़े, कारण मत से भल लगे। तो मुझे व्यवहार करनी। तथापि देखो अलैच गुंड हवा मध्य भी गुड़ आमर मेल्ट है ही ना, जेमती पत्थर को सेमती पत्थर होगी रही। बास केमती ये हम। तो राति अधिक ही चली, किंतु मोर घर काम सरू ही ना, राति खाइबा जोगाड़ा भी ना, केते बेले हम। तो आपको अपेक्षा करा पड़ो। तो ये गुड़ मोर मेल्ट हो गला मु आधे नड़िया कोरा पकेली,
नड़िया मध्य कोरिकी रखिଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ନଡ଼ିଆ କୋରିଛି କାରଣ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ରହିକି କ'ଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ନଡ଼ିଆ କୋରିଦେଲି। ତ ଏବେ ମାନେ ନଡ଼ିଆ ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିବା। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଛେନା ବି ରଖିଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପକେଇଦେଲି ତ ତା'ର ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ତ ଏବେ ଛେନା ପକେଇବା। ଛେନାକୁ ଭଲସେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କିଣା ଛେନା ଯେ ବି ଯାହା ବି ହେଲେ ପାଣି ତ ଆସିବ ନା ଛେନାରେ। ତ ଛେନା ଏବେ ପୁରରେ ପକେଇଦେଲି। ହଁ ଦହି ଛେନା ପକେଇକି ପୁର କଲେ ସେ ପୁରର ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଅଲଗା ଆସିଥାଏ। ଖାଇବାକୁ ବି ସେ ପିଠାଟା ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେଉ ବା ଆମର ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ହେଉ ମାନେ ଯେଉଁ ପୁର ଦେବା ଜିନିଷ ଯେକୌଣସି ପିଠା ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଦହି ଛେନାର ଟେଷ୍ଟଟା ଅଲଗା ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦହି ଛେନା ବନେଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ଏବେ ପ୍ରାୟ ମିଳୁନି ଦହି ଛେନା, କ୍ଷୀର ଛେନା ବେଶୀ ମିଳୁଛି। ତ ଯାହା ହଉ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଦହି ଛେନା ମିଳିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ 8 ଦିନ ହେଲାଣି କହିଥିଲି ଜଣଙ୍କୁ, ଯାହା ମୋତେ ସେ ଦହି ଛେନା ଦେଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଛେନା ମଧ୍ୟ ପକେଇଦେଲି। ତ ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଗୋଳାଗୋଳି ଠିକ୍ସେ କରିବା। ଏବେ ମୋର ପୁରା ବନିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛେନା ଗୁଡ଼ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ପୁରା ମୋର ଏବେ ବନିଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ହଳଦୀ ପତ୍ର କାଟିକି ପୁରା ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି। ତ ସକାଳକୁ କେବଳ ମୋର ପିଠା କରିବି, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ପତ୍ରକୁ ଭଲସେ ଧୋଇବେ କାରଣ ହଳଦୀ ପତ୍ରର ଭିତରେ ବାଲି ରହିଯାଇଥିବ ତ ପିଠା ଖାଇ ହେବନି। ହଳଦୀ ପତ୍ରକୁ 5-6 ଥର ପୁରା ଆରାମସେ ଧୋଇକି ତାକୁ ରଖିବେ। ତ ଧୋଇକି ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ପିଠାଟି ବାଲି ଲାଗିନଥାଏ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋର ଅଥାର ହାଣ୍ଡି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ତ ମୋର ବସିଗଲା। ଅଥାର ହାଣ୍ଡିଟା ହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରକୃତରେ ବସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାଣ୍ଡିରେ ବସେଇନି କାରଣ ହାଣ୍ଡିରେ ବସେଇବା ପାଇଁ ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମିଳିବନି। ତ ମୁଁ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ହିଁ ବନେଇଲି। ତ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ କିଛି ହଳଦୀ ପତ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଫଟା ଫଟା ଥିଲା ତ ତାକୁ ଧୋଇକି ମୁଁ ମାନେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ପାଣି ଦେଲି, ପାଣି ଭଲସେ ପୁରା ଫୁଟିଗଲା। ତ ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ପିଠା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ହଳଦୀ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଧରିଛି। ତ ହଳଦୀ ପତ୍ରକୁ ପୁରା ମାନେ ରାତିରେ ଯେହେତୁ କଟାକଟି କରିଥିଲି ପାଣି ମଧ୍ୟ ନିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ତେଲ ବି ଦିଆଯାଏନି, ମାନେ ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ କିଛି ଲଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏବେ ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ମୁଁ ପିଠଉ ଦେଲି ଆଉ ପିଠଉ ଉପରେ ମୁଁ ପୁର ଦେଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଗୁଡ଼ରେ ନ କରି ଚିନିରେ ବି କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ପୁରଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେଉ ବା ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ହେଉ ଗୁଡ଼ ପୁରଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମର୍ଜି ଆପଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଗୁଡ଼ ୟା ଚିନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ତ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ହଳଦୀ ପତ୍ର ନେଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଳଦୀ ପତ୍ର କମ୍ ଓସାର ଥାଏ, ଫଟା ଏମିତିକି ଚିରା ଥାଏ ନା, ତ ସେଠି 2ଟା ହଳଦୀ ପତ୍ର ଜଏଣ୍ଟ କରିହେବ। ହଳଦୀ ପତ୍ରର ଦାମ୍ ବି ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି। 4-5ଟା ହଳଦୀ ପତ୍ରକୁ 30 ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା। ତା ଦେହରେ ଫଟା ଅଛି, ପାଚି ଯାଇଥିବା ପତ୍ର ଅଛି। ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇକି ବିଡ଼ା ହେଉଛି ନା, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଆଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ହଳଦୀ ପତ୍ର ଓସାର ନଥାଏ। ତ ଓସାର ଥିଲେ ପିଠାଟା ଟିକେ ସାଇଜ୍ ମୁତାବକ ହେବ। କମ୍ ଓସାର ଦିଆ ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ପିଠଉ କେମିତି ଦିଆଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2-3ଟା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜଏଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ବର୍ଷକୁ ଥରେ କେତେ କ'ଣ ଭେରାଇଟିର ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ମୁଁ ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ପିଠା ସବୁ ସାଇଜ୍ ମୁତାବକ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ତାର ଘୋଡ଼ଣୀଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଆଉ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆରାମସେ ସେ ହେଉଥାଉ। ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ଚାହା ପା ପିଇବା। ଶୀତ ଦିନ ନା, ତ ଚାହା ପିଇବା ଭିତରେ ମୁଁ ଚାହା ପିଇବା ତା ସହିତ ମୁଁ ଡାଲମା ପାଇଁ ପରିବା ମଧ୍ୟ କାଟି ସାରିଛି। ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାକୁ ଡାଲମା ଚୋଖା ଭଳିଆ ଲାଗିଥାଏ ନା, ଖାଇବାର ଗୋଟେ ମଜା ନିଆରା ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଣ୍ଡୁରି ପତ୍ରରେ ମାନେ ଏଣ୍ଡୁରି ହେଇସାରିଲାଣି। ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଆମେ ବନେଇଛନି ସେଇଟା ମୋର ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ପିଠାକୁ ଗୋଟେ ହାତ ମାରିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ପିଠା ଯଦି ଦବି ଯାଉଛି ତ କାହା ସହିତ କେଉଁଟା ଲାଗୁନି ପତ୍ରକୁ ତ ଜାଣିପାରିବେ ପିଠା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଆମର ଘୋଡ଼ଣୀଟା କାଢ଼ିଲା ପରେ ହଳଦୀ ପତ୍ରଟାର ବାସ୍ନାଟା ପୁରା ଘର ଦ୍ୱାରା ମହକି ଯାଇଥାଏ। ଯାହା ବି ହେଉ ମୋର ପିଠା ବନିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ପିଠା କାଢ଼ୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯିଏ ଯାହା ଖାଇବେ କି ଯାହା କରିବେ। ତ ମୋର ସବୁ ପିଠା ଏବେ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଘୋଡ଼ଣୀଟା ପୁରା କାଢ଼ିବିନି କାରଣ ଗରମ ଗରମ ଥାଉ ତା ଭିତରେ। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଚାଲିଲି ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରକୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଗ ଭୋଗ ଦେଇକି ଆସେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ। ତ ପିଲା ଯେହେତୁ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇଥାଏ ନା। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଛଡ଼େଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବନିଗଲା ହଳଦୀ ପତ୍ର ଦିଆ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା। ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ବନେଇବା ଖୁବ୍ ସହଜ, ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସହଜ। କିନ୍ତୁ ବନେଇଲା ବେଳେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ବନେଇବା ଦରକାର। ବିରିର ଭାଗ ମାପ ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର।